Tatanak mamaraka, kurhakisa, arunt ashapanyani, tapachari arunt adaptaha, hiliri hilat guyagaraka, chuimani hakim masina casa, kurhakisa wainarak tawa kunaka, kahunaka, sulkirinaka, umraka arunt adaparakta hichakatatina, teme Perú Campirusa, Nacional FM, ukataipiu hitarakatwa, hikwasaraka, wahicha weja sapakantatiwa, utanaka maru put adiraki. Aut hatau ya kaparaka hasarasip karak pacha umaraka arunt ada parata ya kaparaka huis hatasa sarasip karak pacha arunt ada paratau utama kansa ya kaparaka hakatasip karak pacha arunt ada paratau kau kita na kansa hakatasip tinat guyagaraka mira ya tiane patau sumpacha arunt asip hajani komand asip hajani hayal asip hajani hakaki ururaka sarak paya haraki hichuroha tungka sohtani ururaka sarak paya haraki akiri achoka paksita acuka vaksin tar hilat kuya keraka ukaha ampi wakisi ukatha nyawa nyamayu vaksinuha matanta uha parahinya ni kunai mana suma sapanyani acuraka sutarak pacaniu kurhamati hilat kuya keraka wal haceka ukitarakan wa yapusa walikusaski usasir wasa paraki haluki usin purin taraki ukau hanaski karaki hilat kuya keraka halicha wal haceka ukitarakan wa atist eraki ukau hanaski karaki hilat kuya keraka ukampi khayanta panyani hiwasanaka wakicha wimpi hichakucha hilat kuya keraka yatia urakampi sananta uha panyani kurhamati Uiwa uiwiri nagaha wa urtawir wa hakat asiparagi. Huparagaha leche hanukaha milke alhanya tagisti janipaha hithat eta pana sasinwa mait asiparagi. Altutakwa huparagaha atit nuka parakitaina chakanta pataina sariri nagah ketatau hakat asiparagina autunagasa ketatau hakat asiparagina ukama boniti yathat asipaginyani. Ilantanax Pichapjarakina, Waura American, Patak Wakuyurinakawa, Panamericana Norte Histanta Parakina, Patak Pacalocotunca, kilómetro Hakana, Vegetaiska Marcana. Onocterina Castima y Jaragitaino Amarralat Kimsacalcotunca céntimos, Ucarma litro milk inchanipaj hithat pansasina, Ucamastimiano Cascaragitaino, Wakanakan Mancayanacapaz hithat kipana. Hemos dado todas las... Yatias Caraquín, Janiu Sinti, Maranaka Jaragisfati, Jepartawinaka. Takinagasti kajakan nia sokta pacanakau hark andatas hakatas karagitaina. Huancayo marcan nia konkik parakiwa utkarakitaina. Ma koto wakuyuirinaka lich awirinaka. Onchterinaka chamampiar susirinakasti traktoranakampi camionanakampo chantap karagitaina autonaka hani sartap batagi. Ukatu kamanakampi waktas karagitaina ukatsti walhanio kepartatas hakatasip karagitaina. Wakuyurinakasti yatiasip harakino sinpach unyan kawinakas utkarakispa. Anchita nakamasti mal litro milkita. Marrala ukamas marrala kimsatunka céntimos. Hukanakampikwa katokap harakispa. Arequipa marcano nocterinakasti el alto chacan matavip haragitaina ukat panamericana sur chacaru sarañatagi. Yatunka payani kilómetro haru. Desarrollo Agrario y Riego Taipit Echtiri Oscar Seya Yetiasira Quinoa. Wakuyurinakaru Milk Chawirinakaru Istanyuakisiripana. Es momento de atender. Anchitag Pachaparakio, Yakanyataki, Ukamat, Milkin Chanip, Kuspach Hithatanyapataki. Puno Marcatpach Yatiasin Caraquín, Ley de Importación de Leche en Polvo, Camachinacapa. Mait eñao locascaragitaina ukatukanacampi. Takascaragitain leche evaporada chawat milkit luratañapa. Ukamat sinti mayuinakasti utjañapatakiwa uñanokapjaragitaina. Wakuyurinakasti tunkapayani pachanak onhtawinacampi chiktapjarakina. Yatia urakampi saranta sipkakiñani akiri yatia weja yakisiya murata marca más hinaka. La kawa halak tataina. Utanakwa imhatarakitaina. Akiristi la libertad sulkasu gitana patas provincia Chacau Gitana uthawara Kitaina, Walhanina Kau Sintilla Kitau Hakata Separaki Ukachakau Gitana, Marcachirina Kaha, Kitina Katihani Raha, Chihiro Hapure Patainaha, Huparaka Yanap Apatainau, Kitina Kati Ampi Chihiru por Hapataina Hupanakaruha, Kurhamapurisa Kiria Tiaweha, Yakata Sipkakinya. Aski Mulhasisawa, Archukisip Harakinsa, Retama Sukachakana Marcachirinakaha. Unhamati chakatsti lakawa sujunta siniraki kaisa la libertad sulka suyuna patas ukachakana nairakatayat hatawinakansti unhasirakiwa ukachakansti walhautanakarua lakasti purirakiha. Me encuentro aquí conversando. Naya hakachakan, markachirina kampih palas karak, hupanakak sab harakio, nyatungkau tanakarakis pau kachakan alinta tanakak.
kumarain to kirna kirinakasti ukachakat hayatiani parakiwa tungka peskani hakinakasti chakata psusasina ukagik paraki sohta kinakarusti apsup harakiteinawa El general del ejército Payanakat General Lucas, Pescatun Hakenakaru, Apaskarakir, Hupanaka, Sintiat Hatata Parakiu, Atak Hakenakarap Sunyatakir, Kaisa Wamachuku Kachakata Paskarakir, Retama Sukachakaru, Defensa Civil Ukataipitz, Lima Markatpach, Walhakenaka Sarsip Karakiu, Kunaman Yanapawina Camp, Ukachakaru, Ukauta Hakankiri Markachirinakasti, Pikuna Campi, Martillo Nakampiwa, Pisub Harakina Yakauta Chakahata, Ukamata, Ukamankinkir Hakenakaru, Apsunyataki, La libertad sulkasuyo pakintaypita, indesu kataypitsti kananchan nirakiwa, kunhamatsa, akiri suchuntawinaka hutija ukanaktukita. si usted le suma Humate hukachakan unhasm, irnakawinakat, halyo puritapat, orake sukapat kanakan uthetapat, ukakik paraki, korap sunyanak irnakawinakas uthetapat, ukamanakambist, ukachakawhanakas sintehanaskin karakio, ukatakamhanaskinaka utherakir. Defensa Civil ukataipit hakinakasti askich amampi ukachakana irnakasip karaki ukamata pianakasa lurasip karakiwa ukagik paraki lakanakasa alyakasip karakiwa hakinakaru hikinyataki ukagik paraki la libertad sulkasuyo pakintaipit stiyatian nirakiwa haust etarakiw sasina ukasulkasuyo pachatha kaukir hakinakati katak hakinakarian papki upanak ukachakaru sarap hanyapataki ukamata ukachakana hanaskinkir hakinakaru yanapanyataki. Kamau suchun harakitaina laqajilat kuyakaraka hichajapuna usulka suyo chaqaw hitaro purt aphañani akuru nagakiwa akiri sulka suyo hitar japurata marca masinaka ejoja larakeri sulka marca ujitana laya uga chaqaw hitana miluyo centro poblado chaqaw hitanja pescatunka pescani ibujena garua hiwarayarakitaina acá chaqaw hitano tasiri marca chirinagasti pehteni nagaroja Yanap awek utjpana sasidwa bait asipharaki. Kurhamati tunka pusini waranka solesa kolkeruwa ukamaru wampe kolkeja wiltatarakispa sasinsa kuparaka kanast asipharakio. Ukchinkamaja marca irperisti ejote utaneja ukapachanakanja celularanacaja hiwaija patao sasinwa kupaja y uchtaraki. Serami uta taipitwa yatiawe hapurt atiraki. Tunkanya tunkani ukama sulka suyo chakau hitarakanwa. Ampi walich amampiwa ukakip karaki tanti umpiwa. Kunoja kununtani. Chichisa chichintarakiniwa. Hayusa purt arakiniwa. Sasinwa yatiani paraki. Sintipat hau hitarakan yamakisa. Kunoja walwa kununtarakine. Ukakip karakiwa ejorakas walwa ejosirakine. Tayasa walich amampiu taitani sasinsa kanais asiri parakiwa Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Junín, Puno, Ukakip Karaki, Lima chakau hitanakansa, Yakachakau hitanakansa, Ukamaneu sasinsa kanais asiri parakiwa Senami uta taipitja wakicha sipanyani Pachamama ora kesaja akuro nakanja wali ilisitau hakata siraki Kura yakachi hira gampisa utakispawa sasinsa huparakaja y utasiri parakiwa kanast asiri parakiwa. Akiri wambaindiri yatiaweja waranka ukama yatekenirakawa warja sulkasu hitanakanwa akiri Peru mark pachana yatinya utarakaparu usarja paraki. Kipka yatejaña uta chakau hitanakanja kaukani punisa yatekenirakaja mantap hayapaja ukampeja pokaya prewa ukakip karaki yang kau suta harkaka sinyataki amtamura kampisa pokaya parakiwa uintusip kakinyani. Pamaranakawa utat pachayataka parakina, hichasti Santa Maria ukayatakanyo tarusti, yatakarinakasti kutap parakiwa, kaisa Amazonas ukachakana, akiri yatakanyo tasti, tamshiyaku ukachakaw hangkarakiwa, Amazonas, hawir lakauhana, ukatsti yatakaw kalta urunsti, kunaymana tokt awinakaw ukachakansti, tokt aparakina, ukama Loreto sulkasuyunsti pakalaktung kawarangkat sa hila yatakarinakasti, publikos yatakanyo tanakarusti kutap parakiwa. Arequipa sulkasuyunsti, Kim Zapata pakalaktunka yatakarinakasti, El Milagro de Fátima ukayatakañutaru kutap harakiwa, hupanakasti, machak yatakañutanakaruwa mantap haraki, akirinakasti, nyankos pachanwa utachap harakina,
ukaya takanyutan apekteristi kanan chanirakiwa kunay manak umarainto kamtawina kasti aski uchtatawa ukamas kusabaki tataw sarakiwa yatakrinaka kuspacha unyhasip hanya pataki takna sulka suyuna majak wawautasti hiska wawanakaru pamaranya kausut hatapatsti hichasti katuk harakiwa ukaya takanyutarusti kusawa thaya samantaraki ukatsti ampar haraktasnya nakasti aski kusawa utharakiha ukatha ukachakana yatichay utairna kanya nagtuket bisa ministro hupasti aski wahalil tarakina ukasulka suyuna yatakany utanakaru kutayipatha en la región de Tacna. takna sulka suyun stuinhap harakt aski kusa yatakany utanakaru kutap harakih ukamas yakhib yatakany utanakan takpach yatakarinaka ukachakaru sarap harakih ukakik paraki tumba sulka suyunsti tungka kimsan warangka pakalak patakat sahila yatakriwawa nagasti yatakany utanakaparu kutap harakiwa ukatsti sulka suyo pakintaypitsti yatin nirakiwa psikologos irnakirinakasti yatakany utanakaru sarap harakini usasina ukamata yatakriwawa nakaru chamanchap hanya pataki Ichaha pipura sulka suyo chakau hitaro put apkhanyari uka chakau hitar ha denge usumpe usunta taraka ha ukampi uhit hataraki ukat sa pescaniwa hiuha para kitaina ukchinka maha lambaye ke chakau hitar ha papataka kimsakal tungka pescani ukama hakenya kawa akayang kau sumpeha usunta taha katasip haraki ukama punite kun hama punisa yat katasip kakinyani Hani kusana kasti piura markan utkas kapitaino. Pawaran kapatun kapayani maratan chitkama. Dengue katurina kasti hitkatas kapitaino. Pawaran kapusi patak pakalokotun kapayaniro. Ukamgik baraki ukan kus atanakasut karakitaino. Keskaniwa hiwata karakitaina. Ukamana kuthipan brigadas taipita dengue kapardenta kisti irna kaparagitaina. Unhap karagitaina ukamas kaukanti ukachus pinakasti sart karagitaina ukat ukanak. Saktain tekis kawas karagitaina. Sangkudo nakasut hataina ukat dengue sika ukamas chikunguya sart karagitaina. Chikas karagitain dira sataipit irna karina kampi piura marcana. Brigadista nakasti utatutaru asentamientos humanos chakanakansti sarap karagitaina. Laguna Azul Camas Héroes del Cenepa Chacanakaru por Taparagitaina, 26 de octubre, Iscamarcata. Se avecinan lluvias. hichuranakan hayunakaw hichak por harakineh ukamanakas walhamar kachirinakas hani utanakaparuh kunanakas alakapantap karakiteh ukamatapats kunahis kayanakarus umanakas sait arakio ukat ukaw hanakan akire aidas Egipti ukach uspinakas sait apharakeh ukamatupanakaw akire dengue ukaw sus apnakapharakeh Lambaye que marcan Gerencia Regional de Salud de Ipizti y atia una campiva por Taparakina. Uñano Cascaña Bataki y atia Ascarakina, dengue, hitjatipana, ukasul kasuyuna. Papatak misakal kotun kafascani usutanagasti karagitaina. Ukatu kataipik chongoya pichakan papatak patun kamayania. Usitun kapayani saltur centro poblador. Tunka soktanisti olmos chakato uskaragitaina. Ukamkik paraki markachi dinagasti kunanti minampi katindas kamasin hasit karakispa. Ukamas kanchis karkat karakispa uskarakispa. Ukatun chasi may karakina. Ukamas kang akwalindarus saranya. Pamaranakahewa ukapacharwa COVID-19 yang kausuha Peru markasaruha purinta diraki mama surja mawa tunka pescani ururaka sarajeria akiri achuja paxirja bonat hilat kuyakaraka estado de emergencia ukamang panas asina amtawi utharakina ukat hichakaba hilat kuyakaraka COVID-19 usuja walha Peru marka masina kasarua irparuaraki aparusiwaraki uchinkamaha Poyeri tatama marakaja akaya anka usuro ainast enya takeja jupanakaja tirnagasip kakiwa punto pañani Pamara nairiki pansti tungka pescani urunakatakiwa 40 pachasti amta sirakina ukat pachasti hijakama haniwa ukam pacha harakiti pamara nakaw sarak haraki tungka pescani uro marsu paksit pacha ukatsti walhake nakawa hiwa harakina koyerinaka enfermeronaka policianaka serenonaka Payapayanaka, bomberonaka, pichirinaka, párroco sathupanaka, wawanaka, ukakik paraki, walhaparusi hakenakawa, COVID-19 yang khosumpisti, hakenya pampi tukuya parakina. Anchit kamak utharakio, nya, papatak tungkamayan hiwatanak, akasui pachan, ukatsnya sokta warangkap, ukhakenakas hiwa parakio, akaurak pachan, hani ukaharamtasinya karakit. Askich ama uruna karakinwa, usi kinyaru mantanya nakasti fox karakinwa,
ukakik paraki walhaniwa sa gente si parakinsa samanyanaka katukanya takiha ukamata Plaza de Bandera ukachakansti askiwa yaka parakina kaukirina katihiwapkan yang khusbachana hupanakaruha ukatsti minsa kutaipit stage amtas kakiwa khusbacha irnakanyataki hichurumpist pamaranakaw sarak karakih ukat hichurunak aski pacham tanyatakist ya kanyarakiw kaukir hakinakatihiwapkan hupanakar ukat kunas kananya parakiw yang khusbachans hanik umaranyaki karakit hanukas hakinakar unyanyarakiw ukakik parak akasui bachans gobierno taipits aski pachap nakanyarakiw Policía Nacional Hupanakasti, Ukamkik Paraki, Sinte Hanaskin Wahakatasi Parakina, Estado de Emergencia Pachansti, Askich Mampi Hupanakasti, Iranaka Parakina, Ukamata, Makatasti Amusta Parakinwa, Ukakik Paraki, Trompetan Pisa Suinea Parakinwa, Ukamata, Kaukirinakati Hiopkana, Hupanakaru Yakanyataki. Nanakan institusyon ukataibits, Walhanehewa Parakih, Pakalak Patak Pakalaktung Pusen Policía Nakao, Ukats, Warang pesca patak wila masinakaw kay pangkasip karakih. Ukats, kita nakateknera katangkan hupanakarukiw niya paraktanak. Ukat hijak, wila masinakapam kuskas karaktano. Akiri kim sa kutin niyang kusukut hatawinsti, usuntatanakasti hukaptas karakiwa, hanukatsti kumarainto kamtawinakasti yakanyakis karakiwa, amparanakas haraktasinya, kim sa kut bakuna sa uitayasinya, ukamat hutir bachanakana, akir niyang kusuta armtas kanyataki. Pedro Castillo Perusio Malcoja Camachi Luraña Uda Taipinwa Arsurakina. Chet urakaha utiwa, panthasi urakasa utiwa, ukatha korupsyon taipiu hiterakanha haniwan na nakaha chiktaptisa sin wasarakina, untuk hanyani. Apnakawits panthawin nagasut karagitaina, ukatu kanagats kananchas karakina, ukamkik parakiwa. Uchanjans munap karagitaina, ukatu kanagats arhat karakino. Pedro Castillo Hiliri Pecteristi Chimanchas is karakino, pekenchawit pacha. Han kusanagas panthawin nagas ut karagitaina. Ukatu kanagasti kusancha tanyapataki, sartai kanyatakiwa, amuitas karagitaina. Mayaraki panthawinakah irnakawinakanak. Ukat khaya kharakiw, huchanakar hakatanya munap kharagito, politik taipin irnakawinakanak. Ukat khnayak sanyimuna kharaksnaw takichuy mampi. Ukamas khan, hanim nayak sarnakawiyan, korupsyon ukat taipit, nayak kunas luntatas karakt, hichakamak. Ukat anchit bacan, akteri hamas, hanim luntatas karakt. Kun hamati empresaria ukamas colaboradora eficaz komuntata. Karelim López Jupampi Aptabins munap kharakina, ukat ukanaksti han chakap komuntarakina. Ukamanakampi kiparteñaki munas karakispa. Akan era bachanakan, yateñ utanak taipits, hupanakak sab harakino, matapisino, ukat hupanakam kuska irnak bachanak sasin, Karelim López Warmimp, hanukats, hupan arsuipans, yakatuket hupahar surakir, ukanakak saimunarakiu, ariki ukanakak, ukampi hupanakak, akire gobierno rohan walteñak munap harakir, ukats bachanak sarak hupans, ukanakak halak harakiu. Yakapayan Castillo Tarrones Kamas Lup Irina Carusti, Amtayas Karakino. Kunapayanti Chiglawinsti Atips Karakina, Hukat Pachua. Política Taipit Ma Hukanisti, Kunapayan Smalkam Ut Karakina. Han Yaosasin, Hanuaktasin, Haksuins Takap Karagitaina. Tungkapayan uro, Agost Paksin, Pawarang Kapatung Kamayan Marans, Kamach Lurong ito Taipin, Mako Takenakaro, Inokasirakih Yat Hatanyatak, Patak Uro Irnakawinak, Gobierno Taipin, Tungkamayan uro, Febrero Paksin, Pawarang Kapatung Kapayan Marans, Kamachinak Toket Yat Hatirinakas, Amtap Harakino, Irnakawinakapan, Atantanyatak Akasui Malkuro, Akasui Ros Hanwalt Ekat, Ukamanak Toket, Ukakik Parak, Tungkamayan uro Mars Paksin, Pawarang Kapatung Kapayan Marans, Pair Emoción de Vacancia, Akasui Malkurak Sunyatakium Amtap Harakir, Hanis Chakapir Nakanya Yatkas, Ukamanak Toket. Pecteristihan Kusanak Kepartawinak, Irnakawinakan Uthipan Untarakina. Irnakayu Tanakana, Ukamkik Parakiu, Organización Nakana, Akasuyuta. Yausawinaka Ukamas Legitimidad Ukau Hanut Karagisfati. Poder Judicial Ukataipits, Nera Maranakat Pajas, Hanik Kuspachak Yakata Harakit, Perusu Yakanakasu Yasip Karakiu, Kuspayat Hatapanyapatak, Hachalun Tatasir Hakenak Toket. Ministerio Público Ukataipins, Pesca Irnakerina Kanip Harakio, Ukataipin Huchar Kirinakats, Paninikiu, Ukataipin, Chakaparu Irnakasip Karakir, Ukat Hanip Ukatanip Karakit, Kunaiman Amtawinak, Huchanchawinakas Lurañatakir. Ukats, Defensoría del Pueblo Ukataipits, Hupanakak, Markachirinakat Saitas Iñapatakiu Irnakap Harakiñapah, Ukamkik Paraki, Ukataipin Irnakirinakan, Pachanakapast, Hepaktata Harakiu, Ukat Hupanakarakiu Hichak, Akasui Malkurak Suñatakir, Chamanchasip Karakir. Mapajat Hilau Hiliri Pecteristik Karakina, Ukatsti Amdanakaru Mantkaintakiu José Karakina. Ukamatsuma Muit Anakaru Purisiña Pataki. Ukamkik Parakio Kanait Askarakina, Kamas Lup Taipiro. Reforma Nakas Mayampi Lokasiña Pataki. Ukatu Kanakampi Takarakio, Aruskipo Inakaru Mantaña Taki. Ukamat Hiliri Pekenchawimpi, Kamas Lup Irinakampi. Mayar Tukusna, Chuliar Tukusna, Kamarklaiku, Irnakaphaña Pataki.
Peru suyo malku arsui patha walha kotuta ipiu hitarakatwa kamachi luriri nakaha arsuri paraki. Peru libre kita paha Valdemar Cerrón hupasti walha pachanakataki wuthaskeha ekencherejas asin wasarakina. Ukchin kamaha Jorge Montoya kamachi luriristi machaha kipka kamachi chinglok eta haspa wasit hankaki ansasa kipka elecciones ata uka naert anyataki uka chihlawin naert anyataki sa sinwa hupaha sarakina ukama ponite yathata sipkakiñani. Un mensaje contundente. Uka arsubist aski chamandirakio ukat staken bachkosan kanyatakirakio ukat sukanagambis kuizahatak sahats chiket anyatakirakio demokrasi ukut pataki. Peru libre ukatay pediatiripa Valdemar Cerrón hupasti sarakiwa akasu malkusti kuna muyowinakat utikana kamachlring utahist antanyataki ukakik paraki akasu malkurak sunyataki ukamuyowinakasti sait ayu sasina hichurust malkust kamachlring utataypirust hutarakio ukatsuka chakanas chamancharakstu takpach pero suyakinakaro gobierno taipits demokrasi ukampist walhapachatakjama irnakaskarakinej. Renovación Popular ukataypit yatiripa Jorge Montoya hupasti arsunirakiwa. Me parece que ha sido un discurso Natakist, akir arsubistas que juzgamarakio, ukatsukanagampis kusauchik tarakij, kunapan tjawinakatutikan, ukatkunanakatilurkan, ukanak kananchausinaj. Montoya hupasti arsurakinma, mawakichautoki, chihlawinakan nairtaeñataki, kunhematukasti ministro nakan paktaripasti, pusto geus harakinwa, hanukatsti, haniwa kasumalkusti, ukatokit harskarakinti, Montoya hupasti amtarakiwa, reforma constitucional ukaldurañatakisti, paire chihlawinakanwa aldurasispaqsasina. Narojaski wart ayarakitu, hanit yatipkan, hanuka hakat hamat kunas lurañ manaphan, kunhematek politik taipits, aski kunanakas kananchap harakinaj, ukanakas, hanit lurasiñaj atkarakit. Sirit basan kamach luriri, hupasti kanancharakiwa, akasu malkusti kunaeman iranakawinaka kunanakati kamachlonito taipit lorapkana ukanakawa kananchirakik sasina kaukirinakati gobierno parajan waltaiki ukamasak suimunki ukanaktukita 11 acciones Irnakawinakasti pekanjawi taipit sartarakiwa malkun irnakawinakapa hart eindakhama ukatsti gabinete hupanakaru maitarakiwa iranakapan sasina kunhemati yakahata huparhan mundirinakasti kachampiwa unkasi sinipkarakiha Untanya kanaka wakiskarakir kusa pokerinaka. Kumar kakawita ibitham pokerinaka. Susel Paredes kamachluriristi arsurakiwa, akasu malkusti, hane hupan huchanakap toket harskit sasina, ukatsti mait arakiwa, hupasti amtawinakaw loranyapak sasina. Está muy bien. Wakisi pantjawinakat amuit anyak ukat ukanagasti kusan chanyay monasirakeja. Kunas kankacha sirakiñapau kumar kakawita ibita. Pekteris absutanyapa. Podemos Peru kataipita, Carlos Anderson kamachluriritakiste, akasu imalkunar sutapatsti, kunanakatil dorapkana, ukats kunapantjawinakatutki ukanakatsti, haniwa chikachikatajarskit sarakiwa. Esto es lo bueno que se ha hecho. Ukanaktohets, kunakusal doretanakatutikan, ukanakaw hanancharakej, kunahanaskinakaat, kunahanchakabloretanakatutikan ukanaktohets, pantjawinakaw sakiw sarakej, ukat hanimayas ukatoket harskarakint, ukamatapatst, aleksam kanakan hamakit sarnakaraktanst. Alejandro Aguinaga, Fuerza Popular Ukataipitsti Sarakiwa, Malkusti, Poderes del Estado Hupanakarusti, Hakachasinkarkiw Sasina, Hanukatsti Saskakiwa, Arsuipansti, Chusanakaw Uthiek Sasina. Y ahí hemos visto que no ha hecho Ukachakanst Unjaraktano, Hani Ukunanakatijlurapkani, Ukanagakhananchatacarakit, Narcotráfico Karsait Eñatakej, Ukatst Corrupción Ukatoquetst, Luntata Winaktoquet, Kuspach Hananchayanakapawa Kisirakienaj, Hupach Karelim López Ukatkiwar Surakej, Haniu Sarrateo Ukatoquet Harskarakitej. Pedro Castillo Malkurusti, Kamachlunitataipita, Haustap Harakiwa, Patunka Kim Sakalkone Uro, Achokapaksitaki, Kim Sapachahipotokero Saranyapataki, Ukachakana Patunka Hiskawinakaru Haisanyapataki, Kunatsa Huparo Haksuy Monapri Ukanaktokita. Aníbal Torres, ministro nakana pekteni pasti, haniwanayaha Karelim López huparoja utkti sasin wasarakina. Chatanta usa huparoja chatanta kiriktua sasin sasarakinao. Kunhamati kipka Karelim López upaja gobierno pekenchawi tepitja hanikiwa. Ya kipka yatia una campeja yanap enja murap kituti sasin wasaprito sasin wasarakitaina ukatwa hupasa ukamja arsurakitaina. Yathatasipka kinyani. Karelim López empresaria hanhuk ambisiat khatayasinya patake maini usitu ukar suwit ministro nakan ektripah hani ukama aged khan arist anen Es
uka hanaja tanakas aski kariraqio haniu nayak Karelim López Guarmiruj intikarakt haniu nayak aruskip karakt chaqapas ukamas han chaqapats yaqahaqit Aníbal Torres, ministro nakan Erepaj, Ministerio Público Rosmaitz Araken, López Arredondo, Arosuet, Han Uñakipasiña Patak Sasen. naruh yaki sirakito huchar kirinakah hanihu panakah huintap karakitainat kaukir haqes huintataya hukanak tuqit ukamat akiri Karelim Guarmir yatirih kunhamat akiri luntat Guarmir sintich amanih Hopas Hananjanirakin Akam Kuchanchawina Kasut Katapat, Hach Ahiler Malkurmayake Hitakayan Munasib Kisarake. Nayas haniu kamakas pat sarak akir Guarmist walhana katamuit arakih ugat ukanak duranyitakis haniu sapapak nur karak pejat hanukast walha kenaka ukataipin hut karak pejah ugat hisktasing hamarakio kedis upanakaru kholqih churih ukamanakamper akir gabinet ukanakarust suhaptanya munapharakih Ukamarus Arhat Anirakin Akam Empresaria Arsotapat, Huchanchap Heritsas. ukanak tuqits uñaki pasip karakiao ukats kamachina kampis chatanda karakiao akir Guarmiro ukakik parak kaukir hakenakat hanaskir kutiap kit kupanakar askilya kisin hamarakio aka perusionast hakenakan kuspach sarnakanya nakapast haniu kuskama harakit hicha Tuktsanya tak Aníbal Torres, ministro nakan Erepaj, Ministerio Público Tkunsis Abchetana, Yanap Askahaw Akam Akanyututaipita Sarake Nape. Kamachi Inocaña Uta Taipi Hitatwa Pedro Castillo Perusio Balcoja Bonat Hilat Cuyacaraca Urei Bananacua Arsulirakina Yatecabu Yatichahuita Umar Hakanyataki Seguridad Ciudadana Haukaja Kenakaru Chaptoyataki Ukakip Karaki Universidad Kipka Hach Eategaña Uta Taipi Hitarakaru Wainta Ukonakaja Ukamaki Mathap Hayapataki Sulkaga Machitza Arsulirakidao Muito Payani Arsuipana kamachlurita taipina Pedro Castillo Malkusti haniwa ukaki kananch karakinti kamachlurina kampi iranakaphanyan sasina akasuyo takiha hanukasti kunanakate hupaklurkana ukanakasa kanancharakiwa kanancharak hutiri pachanakan kamachlurita taipiro loka parakiao ma kamachwakichawi uka hach etakanyutanakar alekak mantanyatak Yatichaw yatakaw tukitsti arsus kakinwa ukamata yatichirina karusti sa papakse kolkachuranyasti hithatayata haniu sasina hicha pawaran kapatun kapayan marans yatichirina karu sa papaks kolkachurawist nombrados ukakik para que contratados kupanakarus churata harakiniu pawaran sohta patak sulis kolok ukakik para que sarakiwa gobierno ptaipitsti reforma agraria ukasti askiwa yanapatas kanik sasina yapuchirina kataki Kanan Cheraki, Rejunta Paraktuma Decreto Supremo Sulka Kamachir, Ukachakan, Yapulure Nakarus, Emergencia Ukarucha Parakt Akasuipachan, Ukamat Ukachakanakan, Askiwir Nakasip Karak, Takechakahat, Kunaiman Yanapawina Campis, Kamachina Campis, Hupanak Huspachuakichasip Hanyapatak. Hakenakaru Sumpacha Unyanya Takisti, Askiwach Amanchatas Karakini, Serenos Hupanakaru, Ukamata Hupanaka Kuspacha Iranakap Hanyapataki. Hemos aprobado la estandarización Inokap harakt mas apa isik uchasip hanyapatak akire sarenos hakinak ukamat hupanakar uintanyatak akasui bachan hani ukamampih pantias harakinit yaka hakinakar unhira kinakampih akasui bachana con otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana. Ukatsti sarakiwa aski pacha irna kasip kakiaw sasina akam yankhos bachana COVID-19 yankhos urosait anyataki ukatakisti askiwa hupanakasti chamtasip karakini bakunanyataki Aski bacaw cam tasip karakiak bakunanya COVID-19 nya khusutak anchit bacanas walha kenakar bakunanya utis karakiak kimser bakunampih ukat nairakat ukakik parak pair bakunampis uchanya utis karakiu wawanakaruh ukamat umarain toket hakanya nak toket aski perusi hakenakaruh unyasip karakiak ukat sti yatien nirakiwa patakurunakat sti nairakat katokanya nakauhasti histaras harakini usasina kuyenyu tanakana ukakik paraki hiska kuyenyu tanakana akasui bacana Ukawa yatiauraka hiwasaraka wakichawi taipiu hitata burat hilat kuyagaraka quechua markachire garusa arunta paraquillari soma illari kachu llapan llaqtamasikuuna sasin hilat kuyagaraka hanicha ukampi watuk teataje arumanti una nakaja wasitata kutinta nepja akan qiwa kuyaka saira choque ukakipkraki ñoqanchis wakichawi taipiu hitat halluja yatiauraka epingandiragitaina ukampi sarap hañani